Assalamu alaikum everyone, it's me Quratul Anzia and you're watching of course my YouTube channel and your YouTube channel Quratul Anzia. जिन्होंने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया जल्दी जल्दी कर दें। अगर वीडियो पसंद आए लाइक शेयर एंड कमेंट करना नहीं भूलिएगा। पिछली 2 वीडियोस जो हैं वो मैं कॉन्टीन्यूसली शहरियार व्लॉग्स के नाम पे बनाती रही हूँ और कतन ये मकसद नहीं था कि मुझे व्यूज़ बटोरने हैं। इवन के रजब के हवाले से भी कतन ये जो है एलिगेशन लोगों ने लगाई है कि आपको व्यूज़ बटोरने हैं। व्यूज़ नहीं बटोरने हैं, लोगों की असलियत सबके सामने लेकर आनी है, हक और सच की बात सबके सामने लेकर आनी है। मुझे पता है कि वहाँ से जवाबी कार्रवाई होगी और लास्ट में उन्होंने कहा भी था कि एक खातून है जिनको जलन हो रही है। मुझे जलन नहीं हो रही है कि आप उनके घर गए हैं, वहाँ पर हर कोई जाता है उनके घर, उनकी माँ हर एक को वेलकम करती है और उन लोगों को वेलकम करती है जो कि रजब की खिलाफ नहीं, रजब के हक में बात कर रहे होते हैं। तो इससे रजब की पब्लिसिटी है कि कोई आएगा रजब के हवाले से बात करेगा और जो है मेरा बेटा जो है वो सुरखरू हो जाएगा और उसके बारे में लोग जो है अच्छी अच्छी बातें करेंगे, विच इज़ गुड। ठीक है, तो वो भी कोई जो है इतने मासूम नहीं है और ना ये शहरियार व्लॉग्स में आसिफ साहब इतने मासूम हैं कि वो बिना किसी मकसद के और बिना किसी लालच के वहाँ पर जाएंगे। ऑफ कोर्स उनको व्यूज़ की जो है वो लगन है, व्यूज़ की जो है वो उनको भूख है। दूसरी बात ये है कि उनको अपना यूट्यूब चैनल को रन करना है, तो वो वहां पर गए, वहां पर दोस्ती निभाने के लिए और अपने आप को रिकग्नाइज करवाने के लिए कि हाँ भाई मैं रजब के खिलाफ नहीं हूँ, मैं रजब के साथ हूँ। ठीक है, यहाँ पर आप भी जो जितने भी व्लॉग्स मेरा देख रहे हैं उनको ये पता होगा कि मैं डे फर्स्ट से ही ईमान की हक में, ईमान के बारे में बात करती रही हूँ और जिसकी वजह से बहुत सारे लोगों को मिर्चें भी लगी हैं, जिसकी वजह से बहुत सारे लोगों ने कहा कि यार ये क्या कर रही है, ये अपने जो है ऐसी खुल्लम खुली बातें कर रही है, ये सब कुछ। क्योंकि मुझे ना तो किसी से व्यूज चाहिए और ना ही मुझे कोई लालच है कि मैं किसी के साथ पैचअप करूंगी या कोई मुझे जो है ना मतलब मेरे चैनल को ग्रो करे। ठीक है, मुझे ऐसा कोई लालच नहीं है, अल्लाह ने चाहा तो वो खुद ही ग्रो हो जाएगा, मुझे किसी किस्म की कोई जो है ना वो विक्टिम कार्ड खेलने की जरूरत नहीं है। अच्छा, यहाँ पर एक बात करनी थी मैंने आपसे। जैसे हमने टिकटॉक लाइव के हवाले से रजब की माँ ने कहा कि रजब टिकटॉक लाइव इसलिए आता है कि गरीबों की मदद करे। ठीक है, टिकटॉक लाइव में आपको पता है रजब कितना गंद कर रहा है, लड़कियों से बातें कर रहा है, कभी कुछ दिखा रहा है, कभी कुछ दिखा रहा है, मतलब बहुत ज्यादा डबल मीनिंग, जो मायनी बातें हो रही हैं जिसकी वजह से बहुत सारे बच्चे भी खराब हो रहे हैं। ऑफ कोर्स बड़े नहीं देख पाते तो छोटे बच्चों को तो वैसे ही अल्लाह माफ करे कि वो तो बाजी नहीं आते ये तमाम चीजें देखने से। और आपको पता है कि आजकल हर एक बच्चे के पास मोबाइल है। अच्छा, वो रजब जो है, मैं एक आपको क्लिप दिखाती हूँ सामिया हिजाब के हवाले से। रजब ने एक स्टेटमेंट दी है कि सामिया तुम्हारा पेट देखने के अलावा भी बहुत सारी चीजें हैं देखने के लिए। आप ये देखें, एक बच्चे का बाप, एक बीवी का शौहर, साथ में उसको ये भी पता है कि मेरे इन-लॉज भी देख रहे हैं, साथ में उसको ये भी पता है कि मेरी बीवी भी देख सकती है, मेरा जो साला है वो भी देख रहा होगा, मेरी जो सास है शायद वो भी देख रही होंगी। रजब को किसी किस्म का कोई डर नहीं है। आपने कभी जो है ये वाली स्टेटमेंट पास करते हुए या इतने रोले जो हैं वो गजल के हस्बैंड के देखे हैं? गजल का अपने हस्बैंड पर कितना कंट्रोल है, यहाँ पर ईमान का अपने हस्बैंड पे कंट्रोल बिल्कुल भी नहीं है, तभी वो ये तमाम चीजें करता हुआ नजर आ रहा है। आपको पता है मैंने पिछले ब्लॉग में कहा था कि ईमान को चाहिए कि वो अपना बचपना खत्म करे और आप जितने भी ईमान के चाहने वाले हैं उन लोगों को नीचे मिर्चें लगी थी कि यार ये क्या कह रही है, ये गलत बात कर रही है। मैं यही कह रही हूँ कि जहां पर बच्चा बनना है वहां पे बच्चा बने, लेकिन जहां पर मेच्योरिटी दिखानी है वहां पे मेच्योरिटी तो दिखाए। अपने हावन को तो देखे कि क्या क्या चीजें कर रहा है वो और कितने गुलछड़े उड़ा रहा है, कि क्या स्टेटमेंट्स पास कर रहा है। क्या ऐसे कामों के लिए, क्या ऐसी हरकतें करने के साथ वो जो कमाई आएगी वो गरीबों में देगा तो क्या बख्शिश मुमकिन है? क्या लोगों को ऐसे स्टेटमेंट देगा, ये तमाम चीजें करेगा तो क्या ये बख्शिश है? गरीबों को पैसे देने हैं, चाहे अच्छा करो या बुरा करो। ये क्या गलत बात है यार। और उसकी माँ कैसे जस्टिफाई कर रही है कि वो आपको भी पता है और हमें भी पता है कि वो गरीबों को दे रहा है और ये टिकटॉक लाइव का जितनी भी कमाई आती है गरीबों के लिए आती है। पीछे ना म्यूजिक लगना चाहिए कि हाँ ये क्या नॉनसेंस बातें हो रही हैं, ये क्या ही नॉनसेंस बातें हो रही हैं। अच्छा, यहाँ पर मैं आपको बता दूं कि आप कहते हो कि किचन में व्लॉग बनाती है। एक्चुअली आई हैव 2 किचन्स। ठीक है, तो मैं वो वाले किचन में आके व्लॉग बनाती हूँ या वो वाली स्पेस पे आके बात आप लोगों से कर रही होती हूँ, क्योंकि घर में सारे होते हैं, बच्चे भी होते हैं और भी बहुत सारे रोले शोले होते हैं। तो मैं कहती हूँ कि मैं चुप करके किसी ऐसी जगह पर वीडियो बनाऊं जहां से आप तमाम लोगों के साथ बात अच्छे तरीके से कन्वे हो सके। ठीक है, तो मुझे इस इधर उधर के बैकग्राउंड की कोई जरूरत नहीं है, मुझे बस अपनी बात, अपनी थॉट आप तमाम लोगों तक पहुंचानी है। चाहे बैकग्राउंड ऐसा हो, चाहे वैसा हो, चाहे कोई भी लैविशिंग बैकग्राउंड हो, चाहे बहुत ही घटिया बैकग्राउंड हो, चाहे मुंह पे मेकअप किया हो या नहीं किया हो, मुझे जस्ट आप लोगों तक अपनी बात पहुंचानी होती है और आपके नीचे जो अच्छे अच्छे कमेंट्स आ रहे होते हैं ना, मुझे वो देखने होते हैं।
تو میں آپ تمام لوگوں سے یہ سوال کرتی ہوں کہ کیا اتنا گند کر کے، اتنا گند پھیلا کے اور ایسی واہیات گفتگو کر کے پیسہ کمایا جائے اور پیسوں کو غریبوں کو دیا جائے، یہ ٹھیک ہے؟ کیا اللہ معاف کرے گا؟ یا اللہ تعالیٰ آپ کے گناہ جو ہے وہ بخش دے گا کیونکہ آپ بہت اچھا کام کر رہے ہیں؟ پھر میں رجب کی ماں سے یہ سوال کرتی، جو سلمان کا قصہ ہوا تھا، آپ کی بہن کے بیٹے کا جو قصہ ہوا تھا، اس میں آپ کو نہیں چاہیے تھا کہ آپ بڑا پن کا مظاہرہ کرتی اور آپ سلمان کی عائشہ جج سے شادی کروا دیتی؟ کیا آپ کو نہیں لگتا کہ سلمان نے غلط کیا ہے؟ کیا آپ کو نہیں لگتا کہ آپ ایک زانی انسان کو، جس نے زنا کیا ہے، اس کو اپنے گھر میں اپنی بہو کے پاس رکھ رہے ہیں دن رات، اس کو چھوڑنا بھیجنا؟ کیا بہو کو ڈر نہیں لگتا؟ کیا بہو جو ہے وہ پھر ایسے دل بناتی رہے گی بس اور کچھ بھی نہیں، پروموشن کرتی رہے گی، خاون کہاں ہے کچھ نہیں پتا، خاون کیا کر رہا ہے کچھ نہیں پتا؟ تو مجھے یہ کہنا ہے کہ ایمان، اپنی آنکھیں کھولو، اپنے خاون کو دیکھو، تھوڑا سا ہاتھوں سے باہر نہ جانے دو، تھوڑا سا اس کے اوپر بھی غور کرو کہ وہ کر کیا رہا ہے، وہ کتنی زو معنی باتیں کر رہا ہے، گفتگو کر رہا ہے، پھر سامیہ کے ساتھ، مطلب اگر آپ نے اپنا ٹک ٹاک لائیو چلانا ہے، ٹھیک ہے، تو آپ وہ اچھی باتیں کر کے بھی چلا سکتے ہیں کہ وہاں پر واہیات گفتگو کر کے ہی آپ نے ٹک ٹاک لائیو کو چلانا ہے۔ اور یہ تو وہ انسان کرتے ہیں جن کے پاس گھر میں کھانے کو کچھ نہ ہو اور اتنی مشکل ہو کہ وہ کہتے ہیں کہ چلو یار ہم یہ والا کڑوا گھونٹ بھی لیتے ہیں۔ لیکن جو انسان، اور وہ بھی بڑے مطلب مشکلوں سے یہ چیزیں کر رہے ہوتے ہیں، پیسے کما رہے ہوتے ہیں، آپ جو کہ یوٹیوب سے کروڑوں روپے کما رہے ہیں، آپ کو ابھی بھی ضرورت ہے ٹک ٹاک لائیو پہ آ کر لڑکیوں سے گپے مارنے کی، گپے ہانکنے کی، اور اس کے بعد وہ جو پیسہ آئے گا وہ آپ غریبوں کو دیں گے؟ سینسز ہے کہ نہیں ہے؟ آپ لوگ کچھ سمجھ رہے ہو؟ جو لوگ مجھے دیکھ رہے ہیں، جو ویڈیو دیکھ رہے ہیں، ہم پاگل ہیں؟ ہمیں پاگل بنایا ہوا ہے اس بندے نے یا اس پوری فیملی نے؟ اور یہ اپنے آپ کو نمبر 1 کہتی ہے، اور وہ نمبر 1 کی بیوی ہے ایمان۔ میں یہ کہنا چاہتی ہوں کہ ایمان اب بھی اگر چپ رہی، اب بھی اس نے چپی کا لبادہ اوڑا ہوا، اب بھی وہ دیکھتی رہی ہے تمام چیزیں، ہاتھوں سے پہلے ہی رجب باہر ہے اور زیادہ باہر ہو جائے گا۔ ٹو بی ویری آنیسٹ اینڈ ٹو بی ویری سنسیئرلی، میں آپ کو ایک مشورہ دوں گی ایمان صاحبہ، کہ ہسبینڈ کو دیکھیں، ہمیشہ پیسہ سب کچھ نہیں ہوتا، عزت بھی ہوتی ہے۔ آپ کی اماں نے ٹیچر بن کر اپنی پوری زندگی عزت کے ساتھ گزاری ہے۔ آپ کا بھائی جو ہے ماشاءاللہ وہ بھی بڑا معصوم سا ہے۔ آپ کو ہسبینڈ اگر ایسے مل ہی گئے ہیں تو پلیز اس کو یا تو سدھار لیں، یا پھر ایسے پرموشنیں کرتے ہوئے نہ نظر آئیں، دل بناتے ہوئے نہ نظر آئیں۔ آپ پلیز اپنے اور اپنے بچے کا دھیان رکھیں، ہسبینڈ کو سمجھائیں، نہیں سمجھتا ہے ناراض ہو جائیں، لیکن بہت ساری عورتوں نے اپنے ہسبینڈ کو سنوار لیا۔ آپ کے اوپر بھی وقت ہے، آپ کر لیں، کیونکہ مجھے ایسا لگتا ہے کہ ایمان کی ساسو ماں جو ہے، رجب کی ماں ہے، وہ رجب کو بہت زیادہ شے دے رہی ہیں، بہت زیادہ شے دے رہی ہیں، اور یہ شے جو ہے نا، یہ رجب کو لے دے کے بیٹھ جائے گی۔ رجب کو خراب کرنے میں ہی رجب کی ماں کا بہت بڑا ہاتھ ہے، اور اوپر سے ایسے یوٹیوبرز آ جاتے ہیں شہریار بلاگ کے نام سے، جو کہ اور زیادہ جو ہے نا ان تمام چیزوں کو کلیئر کر دیتے ہیں۔ شراب نہیں پی ہے، دوائیاں کھا کے غنودگی آ گئی، تو غنودگی میں اتنی بڑی بڑی گالیاں بھی دے دی، اور کسی کو کہا کہ میں اتنے پیسے دیتا ہوں، اس کو مار دو۔ حد ہو گئی ہے۔ جو وہ بات کر رہا ہے غنودگی میں، شہریار صاحب، آصف صاحب، آپ اس پہ کیا کہیں گے؟ یار اتنا آپ سینسیبل آدمی ہے، لیکن آپ نے اتنی نان سینس باتیں کی ہیں یار۔ سو یہاں پر بلاگ کا دیا، انشاءاللہ نیکسٹ بلاگ میں ملیں گے۔ ڈو لائک، ڈو کمنٹ اینڈ ڈو شیئر مائی یوٹیوب چینل۔ اللہ حافظ۔